panelin amacı, uluslararası kurumların reformu üzerine tartışmalara katkı sağlamak ve Türkiye'nin daha adil bir dünya vizyonunu öne çıkarmaktır. Küresel sorunlar devam ederken, uluslararası kuruluşlar sürdürülebilir çözümler yönetmede giderek daha az etkili hale gelmiştir. Türkiye, girişimci ve insani dış politika anlayışıyla bu sorunların çözümü için daha kapsayıcı, şeffaf ve hesap verebilir çok taraflı bir sistemin gerekliliğine inanmaktadır. Bu panel aracılığıyla mevcut uluslararası sistemin küresel ve bölgesel krizlerin adil çözümünü sağlamak adına dönüşmesi gerektiğini vurgulamayı hedefliyoruz. Stratejik konumu ve tarihi sorumluluklarıyla Türkiye, uluslararası kurumların daha katılımcı ve duyarlı hale gelmesine yönelik eşsiz bir bakış açısı sunmaktadır. Bu tartışma, daha adil ve etkili bir küresel yönetişim yapısının yalnızca mümkün değil, aynı zamanda gerekli olduğunu savunan daha geniş bir çabanın parçasıdır. Dünyanın farklı yerlerinde düzenlediğimiz bu panellerde uluslararası kamuoyunu, karar alıcıları ve paydaşları anlamlı diyaloglara dahil etmeyi ve Türkiye'nin uluslararası kurumlarda değişim önerisine dair farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Saygıdeğer misafirler, programımız uluslararası kurumlarda reforma duyulan ihtiyacı vurgulayacak olan daha adil bir dünya mümkün video gösterimiyle başlayacaktır. Lütfen buyurun hep birlikte bu videomuzu izleyelim. The world is struggling with problems that are growing and deepening with each passing day. Global crises, including climate change, global warming, famine, water scarcity, irregular migration, and terrorism have consequences that affect not just particular areas, but all of humanity. This situation necessitates the development of fair, realistic, and collaborative solutions to common problems. Nevertheless, the existing international system falls short in addressing these issues. A Western-centric mindset evaluates people solely through the lens of power and establishes superiority hegemony for itself by marginalizing the powerless as primitive and undeveloped. This understanding, as it has done throughout history, continues to legitimize unjust, unequal, and discriminatory practices, thereby jeopardizing global peace and stability. The most concrete reflection of this mindset is seen in the structure of the United Nations, which was established with the hope of becoming the voice of all humanity after World War II. Due to structural issues, the United Nations has evolved over time into a mechanism that grants privileges only to the mighty. The Security Council's unfair and unequal structure has clearly demonstrated its ineffectiveness in crises such as Ukraine, Syria, and Palestine. Particularly, the veto power of the 5 permanent members is the most apparent evidence of the system's injustice. This unfair structure imposes a heavy burden on weaker nations while undermining efforts to make the world a more peaceful, equal, and fairer place. Turkey has consistently emphasized on all platforms that this distorted order must change, as well as the need for the United Nations to be reformed. President Recep Tayyip Erdogan's mottos, "The world is bigger than 5" and "A fairer world is possible," align with the sentiments of many UN member countries, including Turkey. Under Turkey's leadership, these calls for establishing a new world order based on the principles of justice and equality for humanity seek to revive the United Nations founding mission. As a concrete reflection of this vision, the Stratcom Public Forum, which brings together leading figures from public institutions to international organizations, non-governmental organizations to scholars every year, will be held this year in 20 different countries with the theme of "A fairer world is possible," and will draw attention to the importance of strategic communication and international cooperation in building a system where the right is strong rather than the strong being right, to ensure peace and stability in the world.
Turkey, which has always been a strong solution partner in the face of global problems, including food security, the fight against terrorism, wars and conflicts, refugee issues, pandemics, and climate change, will continue to pave the way for the establishment of a fairer, equitable, and stable global order. Profesör Doktor Fahrettin Altun'un panelimiz için göndermiş olduğu özel videoyu hep birlikte izliyoruz. Kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu anlamlı buluşmaya katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Daha adil bir dünya mümkün temasıyla düzenlediğimiz Stratcom Public Forum etkinlik serisinin bir parçası olarak sizleri bu platformda ağırlıyor olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak dünyada adalet, kapsayıcılık ve eşitlik ilkelerine dayalı bir düzenin mümkün olduğuna inanıyor ve o vizyona kararlılıkla bağlı kalıyoruz. Stratcom Public Forum işte tam da bu anlayışla 20 farklı ülkede düzenlenen paneller ve yan etkinliklerle Türkiye'nin uluslararası alandaki bu vizyonunu daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor. Bugün dünya, insanlığı etkileyen küresel sorunların çözümünde önemli bir yol ayrımında. Çok taraflılık ilkesi zemin kaybederken, uluslararası örgütlerin bu sorunlara etkili çözümler bulma kapasitesi ne yazık ki giderek daha fazla sorgulanır hale gelmek. Birleşmiş Milletler'in meşruiyet ve kapsayıcılık eksiklikleri, barış ve güvenlik sağlama konusundaki temel misyonunu zayıflatmakta. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür" söylemi, uluslararası sistemin adalet temelinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan güçlü bir çağrıdır. Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımı Birleşmiş Milletler'in reform edilerek daha kapsayıcı, daha şeffaf ve daha hesap verebilir bir yapıya kavuşması gerektiğine dair uluslararası farkındalığın artmasına önemli katkı sağlıyor. Kıymetli katılımcılar, Stratcom Public Forum kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu panellerle sadece küresel boyutlara ulaşan sorunları değil, aynı zamanda çözümleri de konuşmayı hedefliyoruz. Daha adil bir dünya mümkün teması altında küresel adalet ve eşitlik temelinde daha kapsayıcı bir uluslararası sistem inşa etme yolundaki önerilerimizi gündeme taşıyoruz. Düzenlediğimiz panellerle farklı görüşlerin bir arada tartışılmasına ve konuya dair çok boyutlu bir bakış açısı geliştirilmesine imkan tanımayı hedefliyoruz. Ayrıca devletler, sivil toplum kuruluşları, medya ve düşünce kuruluşları arasında daha güçlü bir diyaloğun kurulmasını ve sürdürülmesinin de temellerini atıyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin sadece Türkiye'nin reform çağrısını uluslararası kamuoyuna duyurmakla kalmayıp daha adil bir dünya düzeni inşa etmek için ortak bir akıl ve vizyon geliştirmemize de vesile olacağına inanıyorum. Türkiye, adalet, barış ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde liderlik rolünü pekiştirirken, uluslararası toplumun ortak çabalarıyla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair güçlü bir inanç taşıyor. Stratcom Public Forum'un hepimiz için verimli ve ilham verici bir platform olmasını temenni ediyor. Her birinizi en içten duygularımla, sevgiyle selamlıyorum. Katılımınız için ve değerli katkılarınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Takdirleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkonsolosum, değerli katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kıymetli temsilcileri, kıymetli hazırım, sizleri bir kez daha saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugünkü etkinliğimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Stratcom Public Forum'a hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorum, normalde aslında başlamamız gereken süreyi biraz geçtik. Affınıza sığınıyorum. İnşallah hemen en kısa zamanda paneli başlatma niyetindeyim. Panelimizde simultane çeviri olacak. Katılımcılarımız Fransızca, Türkçe ve Türkçe, Fransızca olacak şekilde simultane çevirilerle desteklenecek konuşmaları
Ben daha fazla vakti almadan hemen ilk konuşmacımıza söz vermek istiyorum müsaadelerinizle. İlk konuşmacımız Alexandra Novoselov. Kendisi Paris Pantheon Assas Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev yapmakta. Alexandra hocamız uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Barış Koruma Operasyonu ve BM ile bölgesel örgütler arasındaki ilişkiler hususlarında uzmanlaşmış bir araştırmacı. Sınır duvarları, krizler ve çatışma sonrası durumları üzerine çok sayıda kitap ve kitap bölümleri bulunmakta. Özellikle de 2021 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, güçsüzlük ile mutlak güç arasında başlıklı bir kitap kaleme aldı kendileri. Alexander hocamızın bugün aslında yoğunluğu vardı, sağ olsun bizleri kırmadı, programa katıldı. 12.30'da ayrılması gerekecek, o yüzden ilk söz ona vererek paneli başlatmak isteriz. Buyursunlar, 15 dakika süreniz var. Merci à l'ambassade de Turquie de m'avoir invité dans le cadre de cette initiative très importante. Je ne peux que saluer les efforts de la Turquie pour en faire en sorte que le multilatéralisme soit une réalité, ne soit pas oublié dans les affres du monde. Et donc on m'a demandé de parler de la réforme du Conseil de sécurité, donc c'est ce dont je vais vous parler, en essayant d'avoir une approche réaliste. Je suis chercheur, donc j'essaye je n'ai pas d'intérêt politique particulier pour tel ou tel sujet, et donc je vais essayer d'avoir une approche aussi pratique qu'elle puisse l'être. Et sur ce sujet de la réforme du Conseil de sécurité dont on parle depuis 1994 de manière formelle, dans un groupe de travail informel des Nations Unies, mais qui en fait est revenu sur la table des Nations Unies dès 1979 après un premier élargissement en 63-65. Il y a toujours un dilemme entre la théorie et la pratique, entre le souhaitable et le faisable. Et on n'arrive pas à sortir de ces dilemmes depuis lors. Donc je vais poser le débat avec quelques idées fortes, et puis ensuite je pourrais venir à des idées concrètes, ou à des propositions concrètes, et notamment sur ce qui est sur la table du Conseil depuis quelques années. D'abord, réformer le Conseil de sécurité en changeant sa nature profonde, je pense que ça reviendrait à faire une mauvaise réforme. Je m'explique. Le Conseil est un organe restreint, permanent, discrétionnaire, et qui doit agir ou décider de manière rapide. Et c'est là des contraintes qu'il faut prendre en compte dans l'équation pour réformer le Conseil, et sont par essence des limites à l'élargissement envisagé. Deuxième idée ou point sur lequel je voulais revenir, c'est alors c'est vrai qu'on se focalise sur la représentativité du Conseil de sécurité. Tout le monde considère que le Conseil de sécurité n'est plus représentatif, et donc qu'il faut augmenter cette représentativité. À mon sens, ce n'est pas la bonne entrée, en fait. Seule l'Assemblée générale représente tous les États membres des Nations Unies. C'est comme ça qu'a été fait les Nations Unies. On peut ne pas l'accepter, mais c'est comme ça. Voilà. Quand j'ai dit ça, c'est vrai que il y a deux continents qui ne sont pas, c'est l'histoire qui a décidé ainsi, il y a deux continents qui ne sont pas représentés de manière permanente au sein du Conseil de sécurité, et c'est l'Afrique et l'Amérique latine. Mais
réparer une injustice, c'est une chose, rendre le Conseil de sécurité représentatif en est une autre. Ce qui m'amène à un troisième point, c'est la question de la taille du Conseil de sécurité. On ne peut pas parler de cette réforme sans poser cette question, parce que on négocie pas de la même manière à 15, à 20 ou à 27. Hein, d'ailleurs, l'exemple de l'Union européenne nous l'a montré. Un conseil de sécurité trop large serait en réalité largement plus inefficace que le Conseil de sécurité actuel. Et m'amène à un quatrième point, c'est qu'au Conseil de sécurité, les États représentent avant tout eux-mêmes. Même s'il peut y avoir des alliances ici et là, des affinités géographiques, régionales, mais les États représentent eux-mêmes et agissent, décident en fonction de leurs intérêts stratégiques. Donc l'idée de doter le Conseil de sécurité de sièges régionaux est là encore une mauvaise idée, voire, si j'osais, une initie. Et cinquième point, il y a bien entendu des critères pour devenir membre du Conseil de sécurité. Ces critères existent lors de l'élection des membres non permanents. Mais elles sont encore plus, elles existent encore plus, si je puis dire, pour des candidats à un siège de membre permanent. Et le critère, c'est bien entendu cette volonté de contribuer à la paix et au maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est l'article 23 de la Charte. Là-dedans, bien entendu, vous pouvez mettre plein de choses, mais voilà, ça me permet de rappeler aussi que le Conseil de sécurité, c'est 5 États membres bien sûr, mais il y a aussi c'est 15 États membres en fait. Il y a les 5 membres permanents, mais il y a les 10 autres qui ont un pouvoir collectif de blocage, qui ont un veto collectif. Hein, qui l'ont pas beaucoup utilisé, mais qui l'ont utilisé par exemple sur la résolution pour le cessez-le-feu à Gaza, qui ont fait pression sur les 5 pour arriver à une résolution. Donc il ne faut pas négliger du tout l'action des membres non permanents du Conseil de sécurité et qui apportent une représentativité qui va bien au-delà de la représentativité que pourraient avoir les membres permanents du Conseil de sécurité. Et pourquoi les membres permanents du Conseil de sécurité ont d'abord ce qui fait leur force, c'est leur permanence, plus que leur veto en réalité. Hein. Le veto, c'était sans veto, il n'y avait pas d'organisation internationale en 1945. Donc ça a été une condition de l'existence des Nations Unies. C'est un fait historique. Le veto est le reflet de la division du monde. Hein. Le Conseil de sécurité est le reflet du monde. Et donc si le monde est divisé, le Conseil de sécurité sera divisé. Mais en 1945, les 5 ont aussi accepté ce qu'on appelle une responsabilité particulière au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Pourquoi ils ont accepté ça ou pourquoi ils ont été ils ont été désignés comme ça? C'est parce qu'ils ont aussi des moyens politiques, diplomatiques, économiques, militaires pour assurer le moment venu ce maintien, cette responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Parce que quand on dit l'ONU doit faire, l'ONU, elle n'est rien sans ses États membres. Et donc faire à l'ONU, ça veut dire que les États membres s'entendent pour faire. Et en général, par exemple, pour régler un conflit, c'est une capacité diplomatique, mais c'est aussi souvent une capacité militaire. Et cela veut dire
immanquablement une volonté politique de faire. Sans cette volonté, il n'y a pas d'action à proprement dit des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est pas un organe qui serait comme ça au-dessus de nos têtes et qui pourrait décider d'actions indépendamment des États. Ça n'existe pas. C'est une vision naïve que de penser ça. Alors, une fois qu'on a parlé une fois qu'on a mis ces quelques idées sur la table, bien entendu, alors j'avais demandé à ce qu'on fasse une slide, mais je ne sais pas si c'était possible, qui montrait un peu le scope, voilà, qui montre un peu l'étendue du problème, si je puis dire. Quand on parle une fois de plus du Conseil de sécurité, voilà, on parle de la taille optimale, on parle de qui, hein, parce que, on parle du droit de veto. Est-ce que les nouveaux membres permanents doivent avoir le veto? Et bien entendu, il y a aussi toute la question des méthodes de travail qui depuis 1994 ont été finalement une façon d'éviter cette réforme, mais qui ont fait progresser énormément le Conseil de sécurité. Alors c'est des choses un peu techniques et le grand public n'est pas forcément au courant de tout ça, mais ça a permis un Conseil de sécurité plus inclusif, plus transparent dans ses procédures et voilà. Et donc ça, c'est pas négligeable. Alors, si on se concentre, donc j'ai pas mal parlé de la taille optimale, hein, j'ai posé cette question. Si on se concentre maintenant sur le qui. Alors, je suis désolée, peut-être que quand on parle du qui, on est obligé de nommer des États. Donc je ne veux pas faire d'impair diplomatique, mais donc je vais parler de quelques noms. En Asie, il y a bien sûr l'Inde qui est membre, qui est candidat. Il y a le Japon. Il y aurait l'Indonésie au nom puisque c'est le plus grand pays musulman au monde. Mais l'Inde a encore un conflit avec le Cachemire. La Chine ne veut certainement pas de l'Inde au Conseil de sécurité. Elle ne veut pas non plus du Japon. Et puis, le Pakistan ne veut pas de l'Inde, et il y a toujours un conflit larvé entre l'Inde et le Pakistan. Donc on ne va pas, ça c'est une des règles un peu dont on parle peu, mais normalement, un État qui est toujours en conflit n'a pas la légitimité d'entrer au Conseil de sécurité de manière permanente. En Afrique, alors le problème de l'Afrique, c'est qu'elle a décidé depuis 2005 qu'il reviendrait à l'Union africaine de désigner les membres de son continent qui pourraient candidater à un siège permanent. Sauf que l'Afrique est divisée sur cette question elle n'arrive pas à se mettre d'accord entre l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte au nom de l'Afrique du Nord. Et donc il y a une impasse totale depuis 2005 et c'est ce qui a créé en réalité une impasse générale sur la question de la réforme du Conseil de sécurité. En Amérique latine, il y a le Brésil, l'Argentine et le Mexique. Le Brésil fait partie du G4, ce qu'on appelle le G4, c'est le groupe des 4 candidats les plus soutenus en réalité par les autres. Donc le G4, c'est l'Allemagne, le Japon, le Brésil et l'Afrique du Sud. Non, pas l'Afrique du Sud, l'Inde, pardon. Mais bien entendu, l'Argentine et le Mexique ne veulent absolument pas du Brésil, lusophone, dans un continent hispanophone. Et en Europe, on n'est pas mieux lotis puisque l'Allemagne était le candidat désigné ou soutenu, mais l'Italie a été vent debout depuis le départ contre la candidature
de l'Allemagne, l'Espagne n'était pas loin, et puis il y a bien sûr la Turquie. La Turquie qui ne s'est jamais déclarée officiellement candidat à un siège de membre permanent du Conseil de sécurité, à ma connaissance. Mais qui, par sa position géographique, est un candidat presque parfait, si je puis dire. Mais elle a quand même un conflit qu'elle n'a pas réussi à résoudre depuis 1960. Donc, le jour où elle réussit à résoudre ce conflit, elle aura plus de légitimité à entrer comme membre permanent du Conseil de sécurité. Je crois que j'ai dépassé le temps imparti. Donc tout ça, mis bout à bout, un Conseil de sécurité élargi ne sera pas plus représentatif aujourd'hui. Il sera beaucoup plus divisé. Et il sera donc incapable de prendre les décisions, car il sera plus divers. Alors la diversité, diversity makes the world, comme on dit, mais dans ce cas-là, la diversité compliquera les choses. Et c'est pour ça qu'en réalité, la réelle politique commande à maintenir le statu quo et à s'impliquer sur l'amélioration des méthodes de travail, ce qui a été fait depuis maintenant plus de 30 ans. Et dernier mot, un Conseil de sécurité réformé, ça ne voudra pas dire forcément un plus grand respect des résolutions du Conseil de sécurité. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est que les États qui adoptent ces résolutions les respectent et les fassent respecter. Il n'y a pas de baguette magique. Une résolution, c'est pas une baguette magique qui tout d'un coup fait un cessez-le-feu. Non, derrière, il faut des pressions politiques, diplomatiques pour faire respecter les résolutions du Conseil de sécurité. Et c'est ça, à mon avis, qui fait que le Conseil de sécurité a moins d'autorité parce qu'on voit que ces résolutions ne sont pas respectées. Merci pour votre attention. Öncelikle Türkiye İletişim Başkanlığı'nı bu önemli konferansı düzenlediği, beni davet ettiği ve hepimizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Şimdi ben konuşmamda tabii tekrara düşmek istemiyorum. Evet, dünyada küresel yönetişim konusunda ciddi bir kriz var. Bu yeni bir kriz değil. 1960'lardan bu yana değişik ülkeler, değişik yazarlar, değişik çevreler bir reform ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Ve bu konuda Birleşmiş Milletler içinde reform çalışması bir süredir devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Dünya 5'ten büyüktür sözüyle tekrar gündeme getirdiği bu uluslararası düzenin daha iyi, daha adil olması beklentisi bütün insanlık tarafından paylaşılıyor. Aksini düşünen ben görmedim. Gerçekten dünya daha adil olabilir. Bunu her insan doğal olarak düşünür. Tabii sorun nasıl konusunda düğümleniyor. Bu nasıl mümkün olacak? Bu tabii ki herkesin çalışmasını gerekli kılıyor. Burada ben önemli bir nokta olarak şunu bu tartışmalar yapılırken evet bir meşruiyet krizi Birleşmiş Milletler sisteminde var. Fakat çözümün mümkün olmadığı yönünde bir realist açıklama da var. Çünkü 5 ülkenin veto hakkı olduğu için zaten onlar bir reformu istemeyeceği düşüncesi olduğu için onun orada tıkanacağını düşünüyorlar. Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Aslında 5 veto gücü olan ülkede böyle bir reformdan faydalanır diye düşünüyorum. Bütün insanlık faydalanacak, veto gücü olan 5 ülke faydalanacak ve yükselen güçler
olarak gördüğümüz, içlerinde Japonya, Türkiye, Brezilya gibi aktörlerin daha fazla katkıda olduğu bir dünyada aslında veto etkisi olan 5 ülkenin de uluslararası ortamı daha iyi olacak. Ortaya koydukları hedefleri belki hep birlikte daha kolay gerçekleştirecekler. Aslında bu vizyona inanıldığında daha adil bir dünyanın mümkün olduğu ve bu konuda çalışıldığında bu realist düşüncenin ötesinde hayal gücünün harekete geçirildiğinde yapılacak çok şey olduğunu ben görüyorum. Özellikle akademinin, sivil toplumun, değişik kesimlerin önerileri getirmesi, bunların hepsi uygulanabilir olmayabilir ama öneriler getirmesi mutlaka adım adım küçük adımlarla dünyayı daha iyi bir noktaya taşıyacaktır diye güçlü bir inancım var. Ben konuşmamda bu güvenlik çatışma çözümü konularına girmeyeceğim. Diğer konuşmacılar onları belirtiyor. Ben iklim değişikliği konusunda bu nasıl tezahür ediyor, nasıl ortaya çıkıyor? Bununla ilgili bir iki noktayı vurgulamak istiyorum. Şimdi iklim değişikliği hepimizin problemi. Zengin ülkelerin, fakir ülkelerin, herkes şikayet ediyor. Ama çözüm konusunda yine bu Birleşmiş Milletler'deki o 5 hakim ülkenin etkisindeki vizyonun küresel vizyondan daha güçlü olduğunu görüyoruz. Hem sorunun analizinde hem de sorunun çözümüne yaklaşımlarda bunu görüyoruz. Taraflar Konferansı her sene yapılıyor. İklim Konferansı, iklim değişikliğini yönetmek konusunda. Bu sene Azerbaycan'da, Bakü'de yapıldı. Ben daha önce İngiltere'de yapılan Taraflar Konferansı'na katıldım iklim değişikliği ile ilgili. Orada gördüğüm durum şuydu. Evet, devlet yetkilileri görüştüler. Bazı konularda anlaşamadıklarını anlaştılar. Bazen çok genel hedefler koydular. Ama sivil toplum temsilcileri genellikle bu çabaları yetersiz buldu. Hatta greenwashing denilen bir kavram ortaya atmışlar. Yani daha yeşil bir dünya, çevreci bir dünya söylüyoruz ama somut adım atmıyoruz. Neden? Buradaki bence en temel konu güçlü ülkeler, yani başta bu 5 ülke hedef koyuyor, kendi üzerindeki sorumlulukları yeterince yapmıyor, diğer ülkelere bu hedefi gerçekleştirme konusunda yeterince yardım sağlamıyor. Birleşmiş Milletler'in çevreyle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili bütün faaliyetlerinde bu etkinsizlik sorununu görüyoruz. Çok konuşuluyor, az iş yapılıyor. Şimdi bu konu gerçekten ilerleme sağlandığında çevre daha güzel olacak. İklim değişikliği yönetici, sadece insanlar değil, bütün canlılar bundan faydalanacak. Kazananı çok, kaybedeni yok. Ama burada iki konuda olay kilitleniyor. Bugüne kadar dünyayı en çok kirleten ülkeler, iklim değişikliğinde sorun olan ülkeler çoğunlukla bu 5 ülke. Aksini söyleyecek çok az. Değil mi? Yani çünkü dünyadaki endüstriyel devrimi yapan ve buradaki tarihsel sorumluluğu yüksek olan ülke bu 5 ülke. Şimdi sorunu yaratan ülkeler çözümde de daha fazla para vermesi gerekir. Ama 3. dünyadaki ülkeler, gelişmekte olan küresel güney ülkelerine çok az katkı veriliyor. Çok yetersiz. Ve daha ilginci, teknoloji transferi yapmıyorlar. Şimdi sorunu çözmenin iki yolu var. Birincisi teknoloji transfer edeceksiniz. Diğeri de bu ülkelere bu işleri yapabilmek için imkan sağlayacaksınız. Şimdi buradaki krizin önemli bir göstergesi, evet, küresel iklim değişikliği ile ilgili bir şeyler yapalım diye toplanılıyor. Fakat özellikle gelişmiş ülkeler diğer ülkeleri bu müzakerelerde yeterince yardımcı olmuyor.
Türkiye Paris Anlaşması'na katıldı. Özleriyle bu dönüşümü sağlıyor. Aynı zamanda kendisi için de iyi. Ancak yeni teknolojilere, yenilenebilir enerjiyle ilgili teknolojilere erişiminde daha kolaylık olsa. Bu aslında Türkiye gibi başka bazı ülkeler de var, endüstri üretimini artıran. Aslında hem bu ülkelerin sorununu çözecek hem de dünya çapında büyük bir katkısı olacak. Ancak ne yazık ki gerek finans konusunda, gerek teknoloji transferi konusunda ciddi zorluklar var. Türkiye bütün zorluklara rağmen yeni teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirmeye çalışıyor. Uluslararası işbirlikleri yoluyla yabancı yatırımcılarla birlikte yeni çözümler üretmeye çalışıyor. Ve bu konuda ciddi adım attı. Gerçekten Türkiye şu anda enerji dönüşümü konusunda, iklim değişikliği hedeflerine ulaşma konusunda çoğunlukla kendi yerli imkanlarıyla önemli bir mesafe kaydetti. Ben diğer ülkelerin de böyle ilerleyebileceğini düşünüyorum. Finans ve teknoloji konusunda daha çok işbirliği yapmaları ve küresel ortak fayda için birlikte hareket edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sözlerime son verirken Birleşmiş Milletler sistemine inanç çok önemli. Hepimizin Birleşmiş Milletler'i güçlendirme, onu ortak değerlerine sahip çıkmamız ben çok kritik. Ama sorunları da açık yüreklilikle görmeli, çözüm önerilerini de küresel bir vizyon içinde paylaşmalıyız. Türkiye gibi ülkelerin ortaya attığı reform çalışmaları aslında Birleşmiş Milletler sistemini, küresel ortak faydayı geliştirmek, daha sürdürülebilir, daha çevreci, daha ortak değerlere vurgu yapan çözümleri mümkün kılacak olan bir yaklaşım. Fransa gibi, Avrupa Birliği'ndeki çoğu ülke gibi, Amerika Birleşik Devletleri, yani bu ülkeler aslında böyle bir dünyada daha da olumlu görecektir diye ben düşünüyorum. Yani bu reformun kimseye bir zararı yok. İnsanlığın kazanacağı bir şey. Sadece biraz daha finansın ve teknolojinin paylaşılması gerekiyor. Diğer konularda da diplomasi, iletişimin sağlanması gerekiyor. Sorunlar çözüldüğünde herkes mutlu oluyor. Ama sorunlarla yaşamak gerçekten herkese kaybettiriyor. Gelişmiş ülkeler de kaybediyor. Yani bu 5 ülkenin bu sorunlardan istifade ettiğini düşünmüyoruz. Herkes kaybediyor. Benim önerim son cümle olarak herkesin kaybetmediği, herkesin kazandığı dünya için, daha adil bir dünya için herkes çalışmalı. Bu umut insanlığı bir araya tutacaktır. Ortak ideallerimiz var ve bu ortak insani ideallerle gelecek daha iyidir diye düşünüyorum. Hepinize saygılar. Bon, chers amis, merci d'abord infiniment à la direction de la communication de la présidence de la République turque pour cette invitation. J'en suis très heureuse. Alors, oui, je fais de la géopolitique depuis fort longtemps et, à vrai dire, d'une façon très pratique, puisque j'ai eu la chance de pouvoir travailler longtemps pour les services de l'État. Néanmoins, je ne suis pas du tout, à l'instar de Mme Novoselov, une grande spécialiste des questions touchant les Nations Unies et le Conseil de sécurité. Néanmoins, j'ai accepté cette invitation parce que l'actualité quand même de ce sujet me semble évidente dans un contexte qui est maintenant celui que moi je vois comme un contexte de révolution en fait géopolitique à l'échelle mondiale. Et j'allais dire que c'est une révolution qui me va bien parce qu'il y a un tournant qui est pris, un tournant réaliste dans les relations internationales qui atteint même aujourd'hui les États-Unis. Et c'est quelque chose, évidemment, que j'appelle de mes vœux depuis très longtemps. Donc, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un serpent de mer. Effectivement, formellement, ça a commencé en 1994. Mais néanmoins, le sujet est toujours là, remonte, redescend, réapparaît. Chacun sait qu'il y a un certain nombre d'enjeux à traiter pour cette réforme. Bien sûr, les catégories de membres, permanents, non permanents, le droit de veto, sa portée, sa limitation pour d'éventuels nouveaux permanents, ou au contraire,
l'extension du droit de veto des 5 permanents à de nouveaux permanents, la représentation régionale, et là on va reparler effectivement de la représentativité, la taille souhaitable pour l'efficacité, Mme Novoselov a parlé parce que c'est un vrai sujet malgré tout, et puis la relation entre ce que peut faire, dire ou décider le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies, qui effectivement rassemble tous les États, mais néanmoins fait un certain nombre, un nombre considérable de résolutions qui, évidemment, sont très rarement sécurité. À ce jour, ça demeure, en théorie, la clé de voûte de l'architecture de sécurité internationale qui, me direz-vous, est mal en point, puisque finalement, ce sont les votes du Conseil de sécurité qui peuvent décider de la qualification d'une crise ou d'un conflit en menace sur la paix et la sécurité internationale, chapitre 7 de la Charte, et, le cas échéant, entraîner une décision d'envoi de forces internationales, pas forcément d'ailleurs des pays membres du Conseil, parce qu'il y en a plein d'autres qui aiment bien être dans des missions telles tenues, mais en tout cas, décision d'envoi des forces internationales en maintien ou en rétablissement même. Mais en pratique, donc ça c'est la théorie, mais en pratique, depuis la fin de la guerre froide, on ne va pas remonter trop loin, il y a quand même une dégradation évidente, progressive mais constante du rôle et de l'impact des Nations Unies et du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'initiative notamment, bien sûr, à l'époque, enfin depuis les années 90, des États-Unis principalement, et tout ça, ça a conduit à une quasi-paralysie et même à toutes ces interrogations sur mais à quoi donc sert finalement le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il y a une crise de la représentativité, il y a une crise de l'efficacité, il y a donc une crise de la crédibilité à la fin. Alors évidemment, on attribue, je trouve complaisamment cette crise à l'usage abusif du droit de veto par ces États membres, et on explique, ah ben oui, mais enfin, comme chacun, les Russes ou les Américains, mettent tout de suite leur veto, en fait, c'est ça qui fait que le Conseil est inutile. Pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, on confond les causes et les conséquences. Le Conseil de sécurité, il est paralysé parce qu'il ne représente plus véritablement l'équilibre réel, l'équilibre concret des forces à l'échelle mondiale, et c'est pas l'inverse. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pour moi, c'est assez simple. À partir de 91, l'équilibre du monde change drastiquement. Il y a ce qu'on appelle la victoire, qui est désormais, enfin, qu'on peut voir différemment désormais, en tout cas qu'on peut remettre en perspective. La victoire du camp occidental sur l'URSS à l'époque, l'implosion de celle-ci, et donc une période unipolaire, néo-impérialiste, dont certains sont imaginés d'ailleurs qu'elle avait duré toujours. Et donc concrètement, c'est quoi? Les Nations Unies deviennent moins utiles, le Conseil de sécurité devient un empêcheur finalement de faire ce qu'on a à faire, puisque c'est la politique du plus fort qui s'impose, c'est la politique du fait accompli. Je me suis donc longtemps, vous l'avez évoqué, professeur, occupé les Balkans, et là c'était clair et net. C'est la politique du double standard permanent. Donc il y a un rejet, en fait, de la notion d'équilibre, de la notion de compromis, de la notion de modération. Il y a un déploiement complètement hyperbolique de ce qu'on a appelé l'hyperpuissance occidentale et américaine, sans contrepoids, parce que les autres grands acteurs ne sont pas en état, à cette époque, de faire un véritable contrepoids, comme ça avait pu être le cas pendant la période de guerre froide. Et donc, il y a des vétos, certes, à certaines choses qui existent, mais qui ne servent pas à grand-chose, parce qu'en fait, ça se passe ailleurs. Ça se passe à l'OTAN, on l'a vu dans ce qui s'est appelé la guerre du Kosovo, c'est-à-dire la guerre contre la Serbie. Ça se passe, et ça se passe depuis. Ça s'est passé pour l'Irak, évidemment. Ça se passe pour les questions israélo-palestiniennes, n'en parlons pas. Et ça se passe pour l'Ukraine, qui est un de mes sujets de prédilection et d'étude.
les appuyer, parce que vous avez évoqué mon blog Bouger des lignes, mais à vrai dire, il n'est plus très actif. En revanche, voilà, je me suis dit qu'il fallait quand même commencer à dire un certain nombre de choses, et il y a un an, j'ai créé un canal YouTube qui s'appelle Paix Guerre, où je fais de l'analyse. Voilà. Donc, à cette époque, pourquoi tenir compte finalement des autres, puisqu'ils ne peuvent rien faire contre nous? C'est tout simple. Il n'y a aucune raison. Donc, la Russie est en pièces, à l'époque, dans les années 90, économiquement, militairement, socialement, sociétalement. La Chine montre, enfin, elle n'est pas encore capable de pouvoir tenir la dragée haute véritablement à Washington dans certains domaines. L'Europe, on la connaît, elle obéit. Et même la France, après notre ultime geste de souveraineté en 2003 au moment du déclenchement de la guerre en Irak. L'OTAN exulte. L'OTAN, ça aussi je l'ai vécu jour après jour, elle a commencé dès 91-92 à imaginer son extension. Et surtout, elle a agi par exemple au Kosovo en autosaisine totale. Là, il n'y a pas eu de conseil de sécurité, etc. Ça ne servait à rien. On avait envie de faire quelque chose, on l'a fait. Donc, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a pas de dialogue au plus haut niveau, il y a l'exploitation d'une position dominante. Et progressivement, évidemment, surtout que tout ça est recouvert naturellement d'un grand moralisme, c'est la grande époque du droit de l'homisme, des ONG, de tout un tas de choses, pour couvrir en fait un immense cynisme. Donc que se passe-t-il? Forcément, le discrédit commence, parce que le décalage entre les paroles et les actes devient de plus en plus flagrant, lourd, difficile à supporter, et par ailleurs, ces pays qui n'étaient pas en état de faire contrepoids, petit à petit, remontent, se réparent et se renforcent. Donc le système lui-même, sur le fond, au-delà de l'ONU, change, évolue. La récalcitrance, ce que moi j'appelle la récalcitrance, le fait d'être récalcitrant à cette unipolarité, devient de plus en plus importante. Et donc il y a un discrédit moral et politique occidental, et l'ONU là, et le Conseil de sécurité apparaissent comme des structures qui en fait ont été affaiblies, mais continuent à avoir, au moins en théorie, une nécessaire existence. C'est-à-dire il faut que ce soit mieux vu, que ça représente de nouveau véritablement l'évolution du monde, puisque la phase unipolaire progressivement s'épuise, et ça y est, on est en plein dans la fin. Le discours moralisateur, donc j'ai terminé, et donc il y a un hiatus entre les paroles et les actes de plus en plus voyants. Bon. Donc en fait, on arrive maintenant, alors je passe les étapes, face à ces puissances qui remontent, et à cette ONU qui est décrédibilisée parce que trop longtemps, soit négligée, soit littéralement affaiblie méthodiquement. Bon, que se passe-t-il? Il y a d'autres groupes qui sortent, il y a de nouveaux modèles de puissance qui s'imposent. Je pense au BRICS, je pense à l'Organisation de coopération de Shanghai, je pense à plein de structures à l'échelle de l'Eurasie, mais pas seulement, qui en fait reprennent les principes engloutis, et c'est ça qui fait leur succès et leur attractivité, reprennent les principes de la Charte des Nations Unies, l'égalité entre les États, le respect de la souveraineté territoriale, des frontières, de l'intégrité, tout ça, et disent, nous, on peut le faire, en fait. Si ça marche plus à l'ONU, si ça marche plus au Conseil de sécurité, si on n'arrive plus à rien, au plus haut niveau, on peut le faire de manière régionale, de manière latérale. Et évidemment, ça a du succès, tout ça. Donc, ça démonétise malheureusement la structure onusienne elle-même, alors que pourtant, de mon point de vue, elle devrait justement au contraire s'adapter à cette évolution du monde et à désormais un monde plus équilibré finalement. Donc la question est simple aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est de l'intérêt des puissances les plus importantes, qui sont désormais elles-mêmes, les unes par rapport aux autres, dans un rapport beaucoup plus équilibré qu'il y a même 10 ans, avec la montée en puissance russe, la montée de la Chine, la montée de l'Inde, mais aussi de puissances régionales, dont
qui évidemment, est-ce qu'il est de l'intérêt de tous ces acteurs de recréer un système viable d'équilibrage de leurs relations de puissance, surtout s'agissant de la guerre et de la paix, parce qu'on parle du Conseil de sécurité, on parle quand même surtout de ça, hein. Ou alors, est-ce qu'on va juste laisser se développer et s'exacerber ce qui est en train de se développer et s'exacerber sans contrepoids, c'est-à-dire des politiques de pure puissance, de pure domination, la réelle politique au sens basique du terme. Et ça se manifeste sous nos yeux, bien sûr, tous les jours et à une vitesse de plus en plus importante. Et évidemment, si on laisse faire ça et si on continue à laisser l'ONU et le Conseil de sécurité se démonétiser parce que sa forme actuelle est anachronique, en fait, eh bien, on aura petit à petit une augmentation des inégalités, notamment entre les puissances régionales moyennes et les plus importantes. Et puis, il y aura une nouvelle pyramide des dépendances. Enfin, tout ça n'est pas forcément très souhaitable. Donc, il faut en fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies parvienne à représenter le concert des nations tel qu'il est aujourd'hui et l'équilibre des forces tel qu'il est. Même s'il y a des dissonances, il y a des problèmes d'efficacité, ça ne veut pas dire que tout ça va être très simple, mais il faut de toute façon arriver à ce que les grands acteurs puissent ensemble s'entendre sur la remise en gamme, enfin la remise à l'honneur des principes de la Charte des Nations Unies, qui restent quand même de très bons et grands principes sur lesquels on s'est assis très largement depuis au moins 40 ans. Voilà. Je pense à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à la zone-gérante, enfin, tout ça. Donc, et moi, alors évidemment, ça paraît paradoxal, mais enfin, je pense que ce qui est en train de se passer en ce moment, depuis le changement d'administration américaine, et notamment ce qui se voit sur le théâtre du conflit russo-ukrainien, enfin russo-utanien, via l'Ukraine, est très utile. C'est-à-dire c'est pas un handicap, c'est plutôt un atout, c'est plutôt une opportunité, parce qu'il y a une espèce de convergence clairement tactique et peut-être même au-delà, stratégique, entre au moins deux des très grands acteurs, en l'espèce la Russie et les États-Unis, pour se dire, bon, il est temps maintenant de remettre les choses à plat, d'arrêter des conflits inutiles, sans issue et même un peu gênants, voilà. Et donc il faut s'entendre. Donc pourquoi ne pas en profiter pour remettre à l'honneur cette réforme du Conseil? Alors évidemment, Love a parlé de tous les candidats, de tous ceux qui ont des ambitions, de tous ceux qui ne veulent pas que ceux qui ont des ambitions y arrivent. Enfin bref, c'est un panier de crabes, évidemment. Il y a eu, je ne peux pas parler pour la France, actuellement, mais il y a eu encore, je crois, hier, le 27, je ne sais plus quelle journée aujourd'hui, 27, donc ça devait être le 27, il y a eu une déclaration de notre représentant adjoint français disant qu'on soutenait, on soutenait le groupe 4, donc l'Allemagne, l'Inde, le Brésil et le Japon, et le Japon, oui. Et puis qu'on soutenait aussi, enfin pour devenir des membres permanents, et puis qu'on soutenait aussi un double siège pour l'Afrique, enfin 2 places pour l'Afrique, pour le continent africain. Il faut savoir qui, comment. Mais il va quand même falloir arriver à faire quelque chose pour augmenter cette représentativité, donc cette crédibilité, parce que sinon, déjà qu'on ne s'intéresse plus tellement à ce qui peut être fait à l'ONU, ça va devenir de plus en plus patent. Bon, on va s'en moquer encore plus, et ça ne va pas en faveur ni évidemment de l'équité, mais encore moins même simplement de la stabilité. La stabilité des questions très concrètes de guerre et de paix qui doivent quand même nous importer. Alors, quant à le siège de l'UE, parce que ça aussi, ça n'a pas été évoqué, mais c'est vrai que c'est un sujet. On s'est dit à un moment donné, s'il ne faut pas que l'UE ait un siège, ce qui revient en fait à mutualiser le nôtre, hein, naturellement.
Moi, personnellement, je suis totalement contre. Je pense que la France a un siège de l'ordre permanent et qu'elle doit le garder, évidemment. Et puis en plus, l'Europe aujourd'hui est elle-même complètement en train de se diviser précisément sur ce tournant réaliste. C'est-à-dire qu'il y a clairement des États qui ont compris que le vent avait tourné et que là, pour une fois, il pouvait être intéressant de comprendre ce que voulaient faire les États-Unis et d'essayer de faire retomber les tensions sécuritaires en Europe. Et puis il y en a d'autres qui s'entêtent et qui, à mon avis, sont dans des combats de complète arrière-garde. Mais enfin, on verra bien ce que ça donnera. Donc, en tout cas, je vois pas très bien le siège de l'Union européenne, ce que ça voudrait dire. Et enfin, un dernier point que je veux évoquer, parce que c'est un point important pour une éventuelle réforme, c'est l'encadrement du droit de veto. Vous avez un peu évoqué, et notamment le fait que, eh bien, il faut, enfin, notamment en cas de génocide, de crimes de guerre, de crimes de guerre de masse, enfin à échelle massive, parce que le crime de guerre forcément tout le temps, et ou de crimes contre l'humanité. Je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment prendre à bras le corps, même si il ne faut pas déplacer le problème. C'est-à-dire que la vraie question, ça va être la fiabilité des mécanismes d'enquête. 3 minutes, s'il vous plaît. Oh, même pas, 30 secondes. D'enquête et de qualification de tels crimes. J'ai parlé plus longtemps que les autres? Non. Ouais. Ok, je m'en rends pas compte. Bref, il ne faut pas déplacer le problème et il faut savoir qui décide de le génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre de masse. Voilà. Et ça, en soi, c'est déjà un grand sujet. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est que si on veut l'appel par le droit, il va falloir jumeler cet idéal avec un effort très concret de mise en œuvre d'une réforme des organes de l'ONU au plus haut niveau, dont le Conseil de sécurité. Donc moi, personnellement, je pense qu'il faut à un moment donné revenir à des positions très créatives et réalistes à la fois. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis désolée d'avoir été un tout petit peu trop long. Savaş tehlikesi mevcut bir düzen içerisindeyiz, soğuk savaş içerisinde. Sayın Başkonsolos, ben öğrencilerime anlatıyorum uluslararası çıkar derslerinde. Yani soğuk savaş döneminde işler biraz daha kolay devletler için. Çünkü dünya haritasına baktığımızda bir tarafta işte mavi taraf, bir tarafta kırmızı taraf. İşte haritanın altlarında griler, bağlantısızlar. Yani devletler adına dış politikada karar almak daha kolaydı çünkü blok politikaları vardı. Reel politik bu kadar önemli değildi. Ulusal çıkar bazen blok politikasının arkasında sırasını beklemek durumunda kalabiliyordu. Ama 91 yılında Mihail Gorbaçov'un canlı yayında istifasını okumasıyla işler biraz karıştı. Sovyetlerin çözülmesi uluslararası sistemin çevresinde büyük bir dönüşüm getirdi. Ama bununla beraber neyi tetikledi? Reel politiğin dünya düzenine tekrar geri gelmesini tetikledi. İşte bu bağlamda da uluslararası örgütlerin ve en başta Birleşmiş Milletler'in belki kuruluş ilkelerine, fabrika ayarlarına geri dönmesi gerekli. O zamanki motivasyon kaynağı kimi kaynaklara göre 20 milyon insanın hayatını kaybettiği bir savaşın ardından uluslararası sistemde kalıcı barışın, istikrarı ve düzenin inşa edilmesiydi. Soğuk Savaş dönemi içerisindeki motivasyon kaynağı tırnak içerisinde karşılıklı caydırıcılık ve nükleer savaş tehlikesinden dünyayı korumaktı. Ama günümüzde de böyle bir motivasyona bence gerek duymadan her canlının, her insanın, her bireyin doğuştan hakkı olduğu güven içerisinde insanlık onuruna yakıştığı şekilde yaşam hakkının sağlanması için böyle büyük tehlikeleri, böyle büyük tehlikelerin arz ettiği motivasyonlara gerek olmadığı kanaatindeyim. Ama bunun için ne lazım? Devletlerin inisiyatif alması ve bu kararlılığı ortaya koyması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi adil bir dünya mümkün ama adalet için şimdi hareket etmek lazım. Teşekkür ediyorum. Hem iletişim başkanlığımıza davetleri için hem de bütün kıymetli katılımcılara geldikleri için. Benim tabii son 7-8 senedir özellikle profesyonel olarak yürüttüğüm görev asker yetiştirmek, yani subay yetiştirmek. Dolayısıyla hani dünya barışı konuşulduğunda sanki bir telakkuz gibi görülebilir bu. Fakat Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli bir sözü var.
mecburiyet yoksa savaş cinayettir diye. Sözü de ancak bir asker söyler. Çünkü askerler cepheye gittikleri için savaşın acı yüzünü, insani zayiatları en yakından gören kişilerdir. Dolayısıyla askerler de savaş kararlarını genelde veren kişiler olmaz. Verilmiş kararları icra eden kişiler olur. Şimdi başlığımız daha adil bir dünya mümkün. Bunun içerdiği ön hüküm şu aslında, demek ki adil bir dünyada yaşamıyoruz. Hakkaniyetli bir dünyada yaşamıyoruz. Yaşadık mı? Dünya insanlık tarihinin başından beri. Belki hiç yaşamadık. Ama tabii özellikle son 2 asırdır Batı modernitesinin özellikle dünyaya vaat ettiği şey şuydu. Batı, Avrupa özellikle modernleşecek, uygarlaşacak ve dünyanın geri kalanını da Fransız İmparatorluğu'nun misyon civilisatrice, yani uygarlaştırma misyonu diye ifade ettiğimiz 1870'lerde uygarlık götürecek. Aynı zamanda evrensel değerleri götürecek. Fakat biz 2024 yılında Gazze'de Kızılay'ın girmesine müsaade edilmediği için toplanamayan ve köpekler tarafından gelen insan cesetleri gördük sokaklarda. Aynı şekilde ilk defa bir silahlı çatışmada 45 gün üzerindeki kaybın yarısının 10 yaş altı çocuk olduğunu gördük. Bugüne kadar pek çok savaşta çocuklar, kadınlar, siviller, yani askeri olmayan kişiler hayatını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da pek çok sivil hayatını kaybetti. Ama hiç bu kadar yüksek çocuk ölümü bir çatışmada gerçekleşmedi. Ve eldeki yüksek teknolojik kabiliyetlere rağmen demek ki burada bir bilinçli hedef alması. Aynı şekilde biz Ukrayna'da pek çok çocuğun kaçırıldığını gördük. Kaçırılıp ailesinden kopartılıp Rusya'ya götürülüp bir tehdit, şantaj aracı olarak kullanıldı. Yani muharip unsurların hayatını kaybetmesi, şehirlerin bombardımanında insanların, kadınların, yaşlıların ölmesi dışında çocukların kaçırıldığını gördük. Keza Çin'de, Doğu Türkistan'da ve Tibet'te ailelerinden kopartılan çocukların toplama kamplarına alındığı, burada asimile edilmeye çalışıldığı, pek çok aile bütünlüğünün bozulduğunu görüyoruz. Şimdi 3 ülke, yani Gazze'de İsrail şiddet dengesini destekleyen Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'yı işgal eden Rusya ve Çin, üçü de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üye. Burada sıkıntı temsil sıkıntısı değil aslında. Temsil sıkıntısı uluslararası kuruluşlar, birlikler 1850'lerden itibaren kurulmaya başlandı. Çok yakınında olduğumuz Eyfel Kulesi bunun bir sembolü. 1889'daki Expedition Universal o uluslararasılaşmanın bir sembolüydü. Uluslararası sanayi sergileri düzenlendi, kongreler düzenlendi, ilk birlikler kuruldu. 1870'lerde, 80'lerde de tartışılan şuydu. Bir adil temsil yok. Yani Avrupalı büyük ülkeler genelde bu kuruluşları, birlikleri, kongreleri domine ediyor. Fakat her şeye rağmen değerler konusunda dünyanın geri kalanı şöyle bir inancı vardı. Yani büyük batılı ülkeler her şeye rağmen bizi modernleştirecek veya bizi daha ileri bir insani duruma getirecek değerler üretiyor. Nitekim Avrupa Birliği ideali farklı felsefi çevrelerde, yani Alman felsefesi, Fransız felsefesi, Anglo-Sakson felsefesi ve diğer Avrupa Birliği üyeleri ülkelerde hep o aydınlanma ideali, hep daha barışçı bir dünya, daha gelişmiş bir dünya bunu empoze etti ve hala dünyada belki değer üretimi konusunda en önde gelen coğrafyaların başında Avrupa gibi. Fakat Avrupa'da gerek Birleşmiş Milletler'de, gerek NATO'da
askeri gücü olmadığı için, yani çatışmalara askeri olarak müdahil olmak istemediği için savunduğu değerleri sahaya yansıtmaktan uzak durur. Yani güvenliğini tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakmış. Kendi kıtasında çatışma istemeyen ama dünyanın geri kalanındaki çatışmalara da müdahil olmak istemiyor. Yani bir konforlu alanı bırakmak istemiyor. Şimdi bu durumda Türkiye gibi ülkelerin, ki Türkiye aslında unik bir ülke. Çünkü ne doğulu ne batılı, ne tam anlamıyla Avrupalı, ne tam anlamıyla Asyalı. Biz hep İstanbul'da konuşuruz. Asyalılar, Asya kıtasından gelenler için biz Avrupalıyız. Tabii Avrupa'ya geldiğimizde hani Avrupa'nın en doğulusu olarak görünüyoruz. Fakat Türkiye sadece bir yükselen güç olarak değil, aynı zamanda hem Avrupa'yla hem Asya'yla, hem Müslümanlarla hem Hristiyanlarla hem de uzun yüzyıllardır Yahudilerle birlikte yaşamış, bir kısmını yönetmiş, bir kısmıyla çatışmış, bir kısmıyla dostça ticari ilişkiler kurmuş bir devletin ve kültürün temsilcisi olarak bu işin böyle gitmeyeceğinin ve herkes için felaket olacağının farkında aslında. Yoksa aslına bakarsanız Türkiye kendi ülkesinde büyük oranda huzur ve barışı sağlamış bir ülke. Yani baktığımız zaman kuzeyimizde Ukrayna Savaşı, güneyimizde Suriye Savaşı, doğumuzda işte İran ve Batı dünyası arasındaki gerginlik olmasına rağmen Türkiye'de bugün bizler Avrupa kadar huzur ve güven içinde yaşıyoruz. O zaman neden Türkiye bu kadar böyle bir iddia sahibi olup topa girmek istiyor? Çünkü bu iş böyle giderse bir süre sonra bizim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni tartışmamızın falan da hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü insanlar en basitinden bütün uluslararası hukuka ve uluslararası değerlere, eğer varsa, yani evrensel insan hakları bildirgesinde geçen değerlere inançlarını kaybedecekler. Biz Gazze'de, Ukrayna'da gördüğümüz insani sıkıntıları, bunları daha önce Ruanda'da gördük, Bosna'da gördük, Sudan'da gördük. Yani dünyanın farklı yerlerinde gördük ama niye içimiz acıyor? Çünkü İsrail her şeye rağmen ne diyordu? Ben Orta Doğu'nun en demokratik ülkesiyim. Aslında Batı değerlerini o bölgede temsil eden ülkesiyim. Yani bu bir başka ülkede görüldüğü zaman bu kadar garip karşılanmamasının belki sebebi buydu. Ukrayna Avrupa'nın doğusunda ve hala biz tarihçiler ve siyaset bilimciler olarak açıkçası Rusya'nın Ukrayna'yı neden işgal ettiğini ve bugün günümüzde şu anda Amerika'nın bile Ukrayna'daki Rus işgalini meşru görür hale nasıl gelindiğini anlayabilmiş değiliz. Çünkü eğer Ukrayna NATO'ya girecek olduğu için Ukrayna'ya saldırırsa Türkiye de Rusya'nın komşusu ve NATO üyesi. Yani dolayısıyla hani bunu askeri olarak güvenlik açısından böyle bir iddia ile gerekçelenmek mümkün değil. Ve Ukrayna hani pek çoğumuzun gittiği normal bir ülkeyken son 3-4 sene içinde bir savaş alanına döndü. Pek çok insani dram yaşandı ve biz bugün bu problemi de çözemiyoruz. Neden? Çünkü daimi üye olan Güvenlik Konseyi'ndeki 5 ülkenin en az 3'ü şu anda evrensel değerleri temsil etmekten vazgeçmiş görünüyor. Diğer ikisinin, yani Rusya Federasyonu ve Çin'in zaten özellikle son 20-30 senede böyle bir iddiası olmadı. Yani Sovyetler Birliği'nin uluslararası sosyalizm ideolojisi altında böyle bir iddiası belki vardı ama Rusya Federasyonu ve Çin'in böyle bir iddiası zaten çok yok. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin geldiği nokta burada sadece Türkiye'yi değil Avrupa Birliği'ni de alarma sokmuş olmalı. Bu da ne demek? Özellikle bu toplantıyı bugün burada Paris'te yapmamızın sebebi ve başka Avrupa başkentlerinde yapılmasının sebebi Avrupa Birliği üye ülkelere bir karar vermek zorunda. Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmek. Bu Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği olabilir. Başka tür bir ilişki tarzı olabilir. Ama artık Türkiye'yi bir rakip olarak görmek ya da tehdit olarak görmek yerine
ciddi manada Avrupa Birliği'ni de global gücünü arttıracak bir partner olarak görmek zorunda. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği değerlerine aslında sadık. Yani Türkiye Avrupa Birliği değerlerinin bir antitezi değil. Çünkü 2 asırlık Türk modernleşmesi zaten Avrupa ile entegrasyon üzerine gerçekleşmiştir. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti de hala bu çizgide devam ediyor. Ama diyor ki Avrupa Birliği de daha çok taraflı bir bakışa, daha çok kültürlü bir bakışa geçmek zorunda. Nüfusunun büyük bir kısmı Müslüman olan ve geçmişte Avrupa devletleriyle savaş ilişkisi içinde olan Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nin varisi olarak Avrupa Birliği içinde yer alması veya Avrupa ile stratejik partner olması aslında Avrupa'yı güçlendirecektir. Burada son olarak söyleyeceğim sıkıntı şu, temsil dedik, değerler dedik, bir de güç gerçeği var. Sadece güçle olmadığı gibi sadece değerlerle de olmuyor. Günümüzde Avrupa ülkelerinin halklarının savaşma isteği oldukça düştüğü için Avrupa ülkelerinde güçlü ordular kurulması, yani Amerika'nın Avrupa güvenliğinden çekildiği bir ortamda Avrupa'nın bunu ikame etmesi çok zor bir şey. Zorunlu askerliği kaldırıldı, insanların büyük oranda bireyselleştiği, şehirleştiği ülkelerden bahsediyoruz. Artık ne Almanya güçlü ordu kurabilir. Fransa'nın şu an kısmi bir gücü var ama bu da azalacaktır. İngiltere'nin toplamda bir tümen askeri var. Avrupa Birliği'nin dışında ama Avrupa ile ilişkili bir ülke olarak. Geri kalan Avrupa ülkeleri yani İspanya, İtalya ve diğer İskandinav ülkeleri, yeni NATO'ya da katılan ülkeler yine askeri açıdan Amerika'nın boşluğu tek başlarına ya da birleşik olarak dolduracak durumda değiller. Bu manada Türkiye hala NATO'nun ikinci büyük ordusu ve Avrupa'daki en önemli askeri güç olarak değerlerle birleştirilmiş askeri güç alanında da bir katkı sağlayacak. Burada çünkü sadece şundan bahsetmiyoruz. Sadece kuru askeri güç değil. Tek başına ekonomik güç değil. Değerlerle birleştirilmiş güç. Aksi takdirde şu olacaktır. Teknoloji üzerinden yani iletişim ve ulaşım açısından daha da globalleşmiş bir dünya göreceğiz önümüzdeki 10 senede. Yani daha connected bir dünya göreceğiz. Ama şu anda tartışılan yeniden orta çağa dönüş. Yani değerler açısından parçalara ayrılmış, farklı bölgelerin kendi gerçekliklerini yaşadığı, bizim hala saatlerimizi Greenwich'e göre yani merkezi, evrensel saate göre ayarladığımız ama herkesin kendi aleminde artık katliam mı yaptı, uyuşturucu mu kaçırdı, insan mı kaçırdı, bunun hani bir ortak standart etrafında kontrol edilemediği bir dünya. Bu dünyada kim kazanır? Bu dünyada Oktay Hoca'nın da söylediği gibi aslında kimse kazanmaz. Dolayısıyla hani Türkiye'nin bu çağrısı aslında temel muhatabı Avrupa'dır. Yani tam tersi gibi düşünülse de bu bir Avrupa veya Avrupa Birliği'ne meydan okuma değildir. Tam tersine Avrupa'daki ülkelerin çoğuyla Türkiye rahatlıkla temas kuracak, diyalog kuracak, ortak politika geliştirecek kapasiteye sahip. Avrupa ülkelerine geçmiş de buna müsaittir. Ama eğer Avrupa burada ama Avrupa Birliği içinde karar alamadığında ya da işte bir kısım kültürel önyargılardan dolayı Türkiye ile yakınlaşmayı tercih etmezse o zaman tıpkı Ukrayna gibi protection racket zorlamasına mecbur kalır Amerika Birleşik Devletleri. Yani şu anki biliyorsunuz usul bana şu kadar para ver, seni savunur. Bana tabii kaynaklarını ver, seni savunur. Bu bizim tarihçiler olarak çok yakından tanıdığımız bir model ama 600 sene öncesi, 700 sene öncesi. Yani 2025 için bunu kabullenmek çok mümkün değil. Yani ver parayı, al savunmayı. Çünkü ülkeler neticede mutlaka belli değerler etrafında, belli bir metafizik etrafında birleşmek zorunda. Yani bu Avrupa Birliği projesinin son başarılmamasının sebebi de buydu. Dolayısıyla ben bir tarihçi olarak, geleceğe bakan bir tarihçi olarak, özellikle askeri çatışma çalışan bir tarihçi olarak hem middle power olarak adlandırılan, isimleri geçen, şu anda büyümekte olan ülkeler, bunlar işte Hindistan, Endonezya, Japonya,
Doğu'da Pakistan, Türkiye, Brezilya gibi bu ülkelerin mesuliyeti daha fazla üstlenmesi ama aynı zamanda her şeye rağmen değerler sistemine sahip olan, standartlar sistemine sahip olan Avrupa Birliği'nin, özellikle büyük başat ülkelerinin, Almanya'nın, Fransa, Avrupa Birliği'nden çıkmış da olsa Birleşik Krallığı bu konuda artık bir karar aşamasına geldiğini düşünüyorum. Eğer o karar verilirse Türkiye'nin iradesi, isteği, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylediği gibi daha adil bir dünya kurmak için topa girmektir. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için. Sağ olun. Merci infiniment, cher Herman. Merci, collègues, monsieur le consul, représentant. Je suis très heureuse de voir. Il y a plusieurs amis ici dans la salle et je vous en remercie de votre présence. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de terminer cette discussion et je voulais remercier mon ami Oktay d'avoir parlé de l'environnement. En fait, j'hésitais à vous parler de l'environnement, mais je vais parler quand même d'Ukraine, un sujet dont je suis assez expert dans la matière. Pour ceux qui étaient là ce matin, je vais reprendre un petit peu mon texte de ce matin, donc vous allez entendre mieux le début. Et d'abord, je remercie infiniment les traducteurs et les traductrices pour leur travail. La crise ukrainienne a encore une fois mis à l'épreuve l'ordre mondial. Le droit international, le cadre sécuritaire international, notamment l'OTAN, qui a été établi après la Deuxième Guerre mondiale. Dans mon livre sur l'Ukraine, j'ai vu que ce pays était la clé de voûte de cette guerre à venir en Europe. Et que l'exclusion de la Russie par l'Occident la poussera dans les bras de la Chine, comme nous l'avons constaté lors de leur déclaration commune le 4 février 2022, notamment ceci, et je cite, « Certains efforts par des États à imposer leurs propres standards démocratiques sur d'autres pays, à monopoliser le droit de déterminer le niveau des critères démocratiques respectés, de tirer les lignes de division sur une base d'idéologie, y compris en établissant des blocs exclusifs, et on en avait parlé tout à l'heure, ou des alliances de convenance, démontre largement la mégarde totale contre l'esprit et les vraies valeurs de la démocratie. Ces tentations d'hégémonie posent des menaces sérieuses à la paix et à la stabilité globale et régionale et bafouent l'ordre mondial. En 2019, j'ai commencé à écrire un livre intitulé Competing Forces, Polycentric Governance. En voici l'introduction. Je cite, « À l'aune de la crise ukrainienne et ayant passé les 2 derniers jours à écouter des leaders mondiaux plaider et menacer avec des sanctions afin d'éviter la guerre en Europe, mes questions initiales reviennent en force. Quel pays ou quel pays pluriel pourrait dominer le monde tel que les États-Unis l'ont fait jusqu'alors? Sont-ils prêts à faire la guerre, encore, après s'être retirés après 20 ans de présence en Afghanistan? La dominance des États-Unis est mise à l'épreuve et comme toute grande puissance, elle est prête à maintenir son statut de grande puissance et ses intérêts. Comme vous le voyez, et on en parle toujours de la même dilemme, l'échec des instances internationales à prévenir des guerres, des atrocités, des génocides, des nettoyages ethniques et les pires crimes de l'humanité. Pour illustrer ces propos, je vais commencer par la conférence de sécurité de Munich, qui a eu lieu les 14 et 16 février dernier, et mettre en lumière quelques propos liés directement à notre discussion aujourd'hui. Le panel avec le président Mahama de Ghana a dit qu'il faut réformer le Conseil de sécurité et demander
quel est le rôle de l'ONU dans le fait que son pays a été attaqué sans qu'il n'y ait de coupables clairement identifiés. Sans que personne soit identifié comme coupable, le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo pense que le système multilatéral doit être repensé. Il y a d'autres moyens, comme nous avons entendu tout à l'heure, pour agir. Et comment peut-il le système multilatéral fonctionner? Il y a 7 millions de personnes qui ont été déplacées et c'est la Rwanda qui a provoqué cette situation. L'intégrité territoriale n'est pas respectée. Kaya Kallas, la haute commissaire pour les droits de l'homme, la haute représentante de la diplomatie de l'Union européenne, a dit que les pays ont violé la charte de l'ONU. Elle pense qu'il faut développer davantage le droit international. Ce qui manque à l'ordre international est la responsabilité, en anglais on dit accountability. Afin de prévenir des guerres à venir, il faut travailler ensemble pour préserver le multilatéralisme. Volker Türk, le haut-commissaire pour les droits de l'homme, a dit que si le monde multilatéral n'a pas de barrière de sécurité, le droit international et les droits de l'homme vont être bafoués. Nous devons, je crois que c'était dit ici aujourd'hui, nous devrions appliquer la loi. Si les personnes travaillant pour ces institutions sont attaquées, ces institutions seront affaiblies. Maintenant, faisons un zoom sur la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui était largement discuté aujourd'hui, suivi par quelques exemples de guerre, un arrêt sur image de la guerre en Ukraine, pour illustrer mon propos, et enfin quelques solutions, remèdes et conclusions. À rappeler que la principale responsabilité du Conseil de sécurité est de maintenir la paix et la sécurité au niveau international et que le Conseil de sécurité pourrait se réunir lorsque la paix est menacée. Quand il y a une plainte déposée au Conseil, il est recommandé que les parties essayent de trouver un accord par des moyens pacifiques. Voici quelques exemples. Myanmar. Le Conseil de sécurité devrait prendre des mesures plus conséquentes afin d'adresser la question des droits, y compris en mettant en place un embargo des armes, référer le dossier au corps pénal international, imposer des sanctions ciblées sur les sociétés qui appartiennent aux militaires. 2. Anciennement Yougoslavie, je vais juste citer quelques noms, après je vais revenir sur l'Ukraine. La Syrie en 3, l'Irak en 4 et en 5 Gaza. Maintenant on revient à l'Ukraine et j'ai beaucoup de détails, donc j'espère que ça va vous intéresser pour juste montrer un peu le déroulé de ces détails et comment ça a commencé et comment ça continue et des résultats ou pas et des nombres de réunions. C'est assez détaillé, je vous prie de m'excuser, mais je pense que c'est important pour illustrer mon propos. L'Ukraine, le 16 mars 2014, le référendum organisé en République autonome de la Crimée et de la ville de Sébastopol n'a aucune validité. Il faut noter que l'Assemblée générale a adopté cette résolution après l'échec du Conseil de sécurité d'adopter la sienne le 15 mars dernier. 14, bien sûr. À cause de l'opposition de la Fédération de la Russie. On en parlait du veto. Le représentant de Liechtenstein s'est d'ailleurs dit surpris que cette dernière ait pu exercer son droit de veto, arguant de l'article 27-3 de la Charte des Nations Unies qui stipule que les membres du Conseil, partis à un différend, devraient s'abstenir de voter sur les décisions prises en vertu du chapitre 6 de la Charte. Il a invité une réflexion sur les raisons de cette anomalie.
Le 18 mars 2014, Vladimir Poutine signe un décret qui officialise l'annexion illégale en droit international de la Crimée par la Russie. La résolution 2144 du 21 juillet 2014 condamne les groupes armés sur le territoire ukrainien d'avoir abattu le vol civil MH17 au-dessus des provinces de Donetsk avec 298 passagers à bord. Une de ces premières résolutions concernant l'Ukraine et la guerre imminente et la présence toujours niée par des Russes sur le territoire ukrainien et qui est le sujet de la résolution 2022 en 2015 sur les accords de Minsk qui approuve le document signé le 12 février 2015 intitulé « Ensemble de mesures visant l'application des accords de Minsk ». Le 15 mars 2018, François Delattre, l'ambassadeur français à l'ONU, intervient au Conseil de sécurité au sujet de l'occupation russe de la Crimée, 4 ans après une annexion illégale de la Crimée par la Russie, et déplore le rôle et les limites du Conseil de sécurité des Nations Unies et des bons offices du secrétaire général des Nations Unies, afin de trouver une solution aux violations de la Charte des Nations Unies et du droit international. Et voici une citation. Cette violation flagrante du droit international ne peut rester sans réponse, faute de quoi, au lieu de relations internationales fondées sur le droit, la communauté internationale retournerait dans un rapport de force des structures fondées sur la violence. C'est cela qui est en jeu et vous en avez parlé. 2014, et je vais aller très vite après, c'est le nombre de réunions, ce qu'il faut noter, puisqu'il y en a des réunions. En 2014, il y a eu 22 réunions du Conseil de sécurité. En 2015, il y a eu 6 réunions, dont une résolution le 17 février. En 2016, et je passe les détails, j'ai beaucoup de détails, en 2016, une réunion sur la mise en œuvre des accords de Minsk. 2017, réunion de 2 février. Sur la 4e année de la guerre et les avancées vers Advika. 10 000 Ukrainiens déjà tués, 23 000 blessés. 2018, 3 réunions, dont une d'urgence demandée par les Ukrainiens, suite à une attaque par les Ukrainiens le 25 novembre sur les navires russes dans le détroit de Kerch. 2019, que 3 réunions. 2020, une réunion. 2021, 0 réunion. Alors ça s'accélère puisqu'en 2022, il y a eu 38 réunions et c'est ici où j'aimerais insérer comment la Turquie a voté et co-sponsorisé dans une session d'urgence spéciale de l'Assemblée générale le 2 mars 2022. Pendant cette session, les membres ont largement voté 141-5 à passer une résolution qui dénonce l'invasion et demande que Moscou retire sa présence militaire. 14 pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont voté pour cette mesure, dont la Turquie. Un pays a voté contre, 3 se sont abstenus et un pays n'a pas voté. Voici la déclaration de la Turquie. Merci de convier cette session urgente et historique, car encore une fois, le Conseil de sécurité a échoué à remplir sa première responsabilité. Cette session a été organisée à cause d'un acte d'agression illégale, comme vous l'avez bien dit, non justifié et illégitime contre un membre fondateur des Nations Unies, par un membre permanent de l'organe chargé de préserver la paix et la sécurité. Nous réitérons que l'offensive russe actuelle contre l'Ukraine viole les principes sur lesquels cette organisation a été fondée. Les règles et principes
qui devrait prévenir les guerres et protéger l'humanité des conséquences désastreuses. La communauté internationale ne pourrait pas être spectateur d'un tel acte d'agression. À travers la résolution d'aujourd'hui, les Nations Unies soulignent haut et fort qu'elle est clairement contre ces énormes violations de l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité politique des États membres. Nous appelons la Russie de tenir compte des demandes de la communauté globale et plaidoyer de ces peuples d'arrêter ces opérations militaires. Retirer ses forces de l'Ukraine, revenir sur sa décision concernant les régions de Donetsk et de Luhansk de l'Ukraine et son annexion de la Crimée, et revenir vers la diplomatie et le dialogue sans délai. Nous réitérons notre appel pour une réponse immédiate humanitaire. En tant que voisins et amis des deux peuples russes et ukrainiens, la Turquie est prête à faciliter le règlement pacifique de ce conflit. En 2023, il y a eu 36 réunions et en 2024, 4 réunions. Donc, quelle est la solution? D'après mes recherches et les citations ci-dessus, il semblerait que nous trouvons dans le cas où ce sont des pays développés contre les pays en voie de développement, comme ça a été dit. Car le Conseil de sécurité n'a pas changé son format, sa composition depuis sa fondation. Et d'après mes recherches, j'ai trouvé quelques suggestions qui ont émergé. Ce qu'il faudrait, et ça a été dit ici déjà, il faudrait une représentation non alignée au Conseil, qui pourrait être déclinée par des groupes géographiques, on l'avait vu. Des décisions nord-sud. Plus de membres permanents, on avait parlé, à agrandir le Conseil. Est-ce que ça va être efficace ou pas? Et l'approbation de 2/3 de l'Assemblée générale pour utiliser des sanctions ou l'action militaire. Et il y en a d'autres. Quelle est la solution pour trouver un consensus et résoudre les plus graves crises de notre ère? Alors, j'ai terminé sur un point, soit Yalta ou soit Helsinki. Si on regarde la conférence de Yalta, qui a eu lieu les 4 et 11 février, donc il y a 80 ans, tout juste en 1945, le président Stubb de Finlande a posé la question à la conférence de sécurité de Munich. Est-ce que nous sommes dans une période Yalta ou une période de Helsinki? Pour rappel, à Yalta, il y a eu des discussions sur l'avenir des Nations Unies. Et toutes les parties se sont mis d'accord sur le plan américain concernant la procédure du vote au sein du Conseil de sécurité, qui a été élargi à 5 membres permanents, comme vous le savez. Il a dit qu'il faut plus de Helsinki, où on reconnaît l'indépendance d'un pays, sa souveraineté et son intégrité territoriale. J'ai presque fini. Les discussions ont commencé en 1972 et le Helsinki Final Act a été signé le 1er août 1975. Et voici les 4 paniers, juste pour rappel, pour terminer, si tu le permets, Jérôme. Le premier panier comprenait les 10 principes politiques et militaires tels l'intégrité territoriale, la définition des frontières, la résolution pacifique des conflits et l'implémentation des mesures de confiance entre les forces militaires opposées. Dans le deuxième panier, on misait sur les affaires économiques, comme le commerce, comme on a parlé nos amis,
et la coopération scientifique. Le troisième panier mettait l'accent sur les droits de l'homme, y compris la liberté d'émigrer, la réunification familiale, divisée par les frontières internationales, des échanges culturels et la liberté de la presse. Enfin, et je termine, la quatrième panier a formalisé les détails de réunions à venir et l'implémentation des procédures. Donc, je voulais juste terminer avec une citation, si tu le permets, Herman. Le Premier ministre croate a dit que le président russe se comporte contre les règles et les lois internationaux. Il a dit que l'ONU est bloquée. L'OSCE est bloquée. Et donc, au lieu du consensus, on a des blocages qui résultent en des conflits sans issue, sans résolution. Je vous remercie. Sadece belli ülkelerinde aslında tüm dünya nüfusunu 8,2 milyon insanı ilgilendiren meselelerden bahsettim. Ben bu sebeple önce kıymetli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Yani uzmanlık alanlarında önemli katkılar sundular, bizleri aydınlattılar, genel sunumlar sağladılar, sağ olsunlar. Ben tekrardan katılmak için de teşekkür etmekteyim. Bu anlamlı etkin düzenlenmesini de Cumhurbaşkanlığı Yönetim Başkanlığı'nın başkanlığına ve kıymetli çalışanlarına, ekibine, kıymetli çevre ekibimize yüksek çabaları ve sorunsuz çeviriler için, çünkü büyük iş başarılar eksik olmasınlar. Teşekkür ediyorum. Tabii sizlerin katılımları da oldukça önemliydi. Sayın Başkonsolosum, devletimizin hükümet temsilcileri de tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ben sözlerimi bitirirken Oktay Hocam'dan öykünerek tamamlamak istiyorum. Oktay Hocam çok önemli bir mesele değindi. Eğer adım atılmazsa herkes kaybedecek ama adım atılırsa herkes kazanacak. Yani bir sıfır toplamlı senaryodansa kazan kazana, win-win senaryosuna geçmek aslında devletlerin elinde. Ama bunun için o barışı ve istikrarı önceleyen bir dış politika yönelimine geçilmesi büyük önem arz etmekte. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası sistemde diplomasiyi, barışı, uluslararası hukuku önceleyen bir devlet olarak reform çağrısını dile getirmekte. Ancak Türkiye'nin bu reform çağrısını, yani daha adil bir dünya büyük çağrısını diğer devletlerin de desteklemesiyle ve aynı iradeyi koymasıyla dünya barışının daha güçlü bir şekilde test edileceğine inanmaktayız. Çünkü şu dünyada her insan, her birey insanlık onuruna yakışacak şekilde güvenlik ve müreffeh yaşam içerisinde yaşamaya hak ediyor. Tekrardan teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok güzel bir konferans geçti değerli katılımcılarımızın katkılarıyla birlikte. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı daha adil bir dünya mümkün ve dünya beşten büyüktür söylemleri çerçevesinde dış politikamız Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden gelen faaliyetlerde bulunuyoruz. İletişim Başkanlığımızda bu farkındalığın artırılması adına zaten dünyada böyle bir istek de mevcut. Bu türde bir seri konferanslar düzenliyor. Ben bugünkü konferansın çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Katılımcıların da zevk aldığını düşünüyorum. İletişim Başkanlığımız, Büyükelçiliğimiz, katkıları geçen herkese çok teşekkür ediyorum.